Fish on guys, fish on, ayan o. Ayan o, si Paring Aga. Paring Aga, anong isda yan? Ayun. Ano yan? Anong isda, ano yan? Parang matambakan no? Oh, may pa. Dalawa pala. Ayan o, fish on silang dalawa. Rolling oh, lalaki oh. Oh, yung rad mo, baka ano. Grupo yan. Grupo. Ayan oh, parehas eh. Ayan, nandito kami sa likod ng Brillante guys. Ayan, fishing kami. So yung aking rad, ayan guys, so standby lang yan. Standby lang muna yan. Mamaya